চলো আগে ভিডিওটি দেখি, তারপরে ভিডিওর মজার কমেন্টগুলো পড়ি। বিএনপির এখন যে পরিস্থিতি, আমি গ্রামেগঞ্জে মাঠে কথা হয়েছে, এটা 50 থেকে 100 আসনে বেশি যাবে না, এবং 50 থেকে 100 আসন পাবে বিএনপি, এর উপরে যাবে না। কারণ কি, তাহলে তো বিএনপি তাহলে বিজয়ী হচ্ছে না। বিএনপি তাহলে না, আমরা মনে করি না বিএনপি বিজয় হবে, যে কারণ গত पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। ভাই তোমার গু কি মাথায় উঠে গেল নাকি? गजब बेइज्जती है। नेक्स्ट। ओली ओली अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। नेक्स्ट। সব এখন উল্টো হয়ে গেল। नेक्स्ट। ওরে পাবনায় ভর্তি করা হোক। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। नेक्स्ट। বোকার সঙ্গে বসবাস করে সময় বলে দিবে কার পা তাহলে মাটি থাকে। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से। आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूँ भाई। मैंने भाई कभी सॉरी भाई, मेरे से गलती हो भाई। नेक्स्ट। হাসাইলা ভাতিজা হাসাইলা। नेक्स्ट। রাজনীতি কি করবে এরা? অন্য দলকে যেখানে সম্মানই করতে পারে না। রাজনৈতিক শিষ্টাচার আগে শিখুন চাপাবাজ। गजब बेइज्जती है। Thanks. Love you. Forever. नेक्स्ट। তোমাকে পাগলা গারদে চিকিৎসা নিতে হবে। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या।